Salam alaikum wa rahmatullah, marhaban min jadid. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle série concernant la leçon du produit et quotient des nombres décimaux relatifs. جداء وخارج الأعداد العشرية النسبية. Bien sûr, سلسلة واحد, série 1, فيها 4 exercices. D'accord? Les exercices d'application كما كتخدموهم في القسم مع الأستاذ ديالكم pour bien maîtriser la leçon. Alors, on va commencer. Alors, premier exercice, quel est le signe du produit dans chacun des cas suivants? Quel est le signe, c'est-à-dire est-ce qu'il est positif ou négatif, du produit dans chacun des cas suivants? On va demander les expressions. Alors, la première opération, ou bien la première opération, moins 18 multiplié par plus 11. Moins 18 négatif, plus 11 positif. Donc, négatif, positif sera négatif. Donc, on a négatif. Deuxième opération, plus 81,2 multiplié par moins 122. Donc, positif, négatif sera négatif. Troisième opération, plus 126 multiplié par moins 713. Donc, positif, négatif, donc négatif. Plus 6,9 fois plus 99,54. Positif, positif, ça donne positif. ملي كيكونوا ميم سين بوزيتيف ولا نيجاتيف كيكون بوزيتيف. ملي كيكون سين كونترار بوزيتيف نيجاتيف ولا نيجاتيف كيكون نيجاتيف. دونك هنايا نيجاتيف دونك هاد نيجاتيف ميم سين دونك غيكون بوزيتيف. هذا برودوي هذا نيجاتيف غيكون بوزيتيف بيان سور. صافي هادشي اللي كاين 1 2 3 4 5 6. دونك 1 2 3 4 5 6. On passe à l'exercice numéro 2. Là, calculer moins 7 multiplié par plus 5. Donc, moins 7 qui multiplie plus 5. Donc, شوفوا العرض عليكم. أول حاجة حيد الإشارة، المشكل ديال الإشارة، لو بروبليم دو سين. دونك هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف، تكون نيجاتيف، ندير موان. عا باش ندير لوبيراسيون 7 فوا 5 صافي 35. بحال باش ما تبقاش تنسى. هنا موان 9 فوا موان 3. توجور نحيدو البروبليم ديال لو سين. دونك نيجاتيف قلنا بوزيتيف، ندير بلس 9 فوا 3 ça donne 27. Troisième opération, moins 9 fois moins 5. Moins 9 fois moins 5. Donc قلنا نيجاتيف مضروب في النيجاتيف كيعطيني بوزيتيف. 9 fois 5 ça fait 45. طاب ملتيبليكاسيون بيان سور خصها تكون محفوظة. Plus 11 fois moins 4. Plus 11 fois moins 4. Donc, positif, négatif. 11 fois 4, ça fait 44. 1 fois 4, ça fait 4. 1 fois 4, ça fait 4. 44. Moins 13 fois 2. Moins 13 fois 2. Donc, négatif, positif, qui compte négatif. 13 fois 2, ça fait 26. Moins 15 fois moins 4. Moins 15 qui multiplie moins 4. هنا بيان سور نيجاتيف كيكون بوزيتيف. 15 فوا 4 هي 60. 15 فوا 2 هي 30. 30 فوا 2 صافي 60. موان 1,5 فوا موان 3. موان 1,5 فوا موان 3. نيجاتيف قلنا بوزيتيف. دونك هنا 1,5 غنضرب في 10 ونقسم هنايا 45 صافي 4,5. ضربت في 10 45 ونقسم على 10 هي 4,5. نتوما بيان سور تقدروا تستعملوا لا كالكولاتريس باش تعرفوا باش تاكدوا من هاد لي ريزولطا هنا اللي كنعطيكم. موان 17 هنايا. الوغ هنا موان 17,2 فوا موان 1. بيان سور نيجاتيف غيكون بوزيتيف. موان 17,2 فوا موان 1. Donc, moins qui compte plus. 1 fois 17,2, il y a 17,2. Et là, moins 7 fois plus 4,2. Moins 7 qui multiplie plus 4,2. Bien sûr, négatif, positif, négatif. On a 7 fois 4,2. On a 7
fois 4,2. Donc, 2 fois 7, ça fait 14. 28 et 1, 29. 29,4. Ça fait 29,4. Moins, bien sûr. On a deux signes contraires. On a parlé de 3. Moins 8 fois moins 3. Moins 8 fois moins 3. Donc, moins 8, et il y a plus 8. C'est-à-dire positif le signe. Ou هذا négatif. Donc, positif مضرب négatif qui est négatif. 8 fois 3, ça fait 24, tout simplement. Moins 9 fois plus 5. Donc, il y a moins 9 fois plus 5. Donc, moins 9, il y a plus 9. C'est-à-dire positif, ou هذا positif, donc il est positif. 9 fois 5, ça fait 45. Moins 11 fois moins 5. Donc, on a moins 11. On a moins 5. Donc, on trouve que le signe dialogue. Moins 11. Il y a plus 11. Donc, c'est positif. Moins 5. Il y a plus 5. Donc, c'est positif. Positif, on trouve positif. Positif. 11 fois 5, ça fait 55. On a terminé avec l'exercice 2. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, vous voyez, c'est simple. Ce sont des exercices d'application. باش تميتريزيو هاد لي زوبيراسيون ديال البرودوي وديال سميتو ديال الكوسيون في هاد لي نومبر ديسيمو غولاتيف بيان سور. الوغ دابا اون باس ليكزرسيس قلنا 3. اكزرسيس 3 توجور اون كالكول moins 5 fois moins 5 plus 2. دونك دابا كيكونوا دي زوبيراسيون انشيني. دونك هنا غندير moins 5 fois moins 5 plus 2. بيان سور هنا شفتوا بان البريوريتي ديال البرودوي دونك هذه هي الاولى. Donc, moins 5 fois moins 5, ça donne plus. Je me mets 5 fois 5, ça fait 25. On dit d'être plus 2. Plus 25 plus 2, ça fait 27. Tout simplement. On a dit 8 fois moins 4 plus moins 6. 8 fois moins 4 plus moins 6. Donc, on a le produit, bien sûr, 8 fois moins 4, donc il est négatif. Ça fait moins 8 fois 4, ça fait 32, plus moins 6, Donc, c'est une addition de deux nombres négatifs. Donc, ce sera un nombre négatif, bien sûr, moins. C'est une addition, pas un produit. 32 plus 6, on a le même signe, on dit la somme, ça fait 38. Donc, ça fait moins 38. 10 plus moins 2 fois moins 6. 10. On a 10 plus moins 2 fois moins 6. Bien sûr, produit ou l'oul, on va dire l'opération. Je mets le même signe, donc on a produit positif. 2 fois 6, ça fait 12. 10 plus 12, ça fait 22. Donc, on a moins 11, moins 7 fois moins 4. Donc, on va dire l'opération, moins 11, moins 7. fois moins 4. Bien sûr, le produit ou l'oul, donc l'opération est l'oula. Je joue avec le même signe, donc il est positif. Donc on a plus 7 fois 4, ça fait 28. D'accord? On a moins 11, moins 28. Moins 11, moins 28. Et il y a moins 11 plus moins 28. Donc c'est une addition de deux nombres négatifs. Donc il y a un nombre négatif. Puisqu'ils sont de même signe, donc je fais la somme tout simplement. 1 plus 8, ça fait 9. Ou 1 plus 2, ça fait 3. Donc, ça fait moins 39. Oui. Donc, on a l'opération. Moins 3 plus 6, entre parenthèses, fois moins 4 plus 5. Bien sûr, la parenthèse, on a une priorité à le produit. On a une multiplication. Donc, on a des moins 3 plus 6. On a le calcul de là. On a fois moins 4 plus 5. Alors, on a le calcul de là. Moins 3 plus 6. Ça fait 3, لأن 6 هو اللي عنده le signe positif هو le plus grand. و je fais la différence 6 moins 3 اللي هي 3. هنايا la même chose كندير la différence لأن السين contraire و le signe celui du plus grand 5 اللي هو 1. Donc هنا 1. Donc هنا ça fait 3 هنا ça fait 1 3 fois 1 ça fait 3. وصلنا هنا 13 moins 23 fois moins 32 moins 8. La même chose. On va dire parenthèse. Donc, on a 13 moins 23
فوا موان 32 موان 8. دونك هادي هي الاولى وهادي هي الثانيه. باش كندير الميتيبليكاسيون 13 موان 23 دونك غيكون نيجاتيف لان 23 البلي كرون. غندير موان 10 وهنا موان 32 موان 8 غيكون نيجاتيف لان سين سون دو نومبر نيجاتيف. 32 بلس 8 ça fait 40. Moins 10 fois moins 40, puisqu'ils sont du même signe, donc le produit est positif. 10 fois 40, ça fait 400, tout simplement. Donc on s'en a deux opérations. Moins 7 fois moins 8 fois moins 3. Donc on a des multiplication. Moins 7 fois moins 8 fois moins 3. Donc on a le moins عندي 1, 2, 3. Puisque 3 est un nombre impair, donc le résultat récon négatif, bien sûr. Donc, on va dire le produit. 7 fois 8, ça fait 56. 56 fois 3, 15, 16. Ça fait 168. Donc, on a dit moins 168. Donc, il nous reste la dernière opération. Moins 5 fois plus 10 fois moins 4. Donc, on a dit moins 5 fois, parenthèse, plus 10 fois moins 4. On règle bien sûr le problème du signe. On dit 1 moins, on dit 1 moins, 2 moins. Donc ça sera positif. On dit 5 fois 4, ça fait 20 fois 10, ça fait 200. Ou la 5 fois 10, ça fait 50, 50 fois 4, ça fait 200. Toujours avec 200. Donc il nous reste l'exercice 4. Donc l'exercice 4, toujours le calcul. Calculer A est égal à moins 25 fois moins 2 fois moins 3 fois plus 4 fois moins 30. Le nombre de multiplications. Donc on dirait A égale moins 25 fois moins 2 fois moins 3 fois plus 4 fois moins 30. On a سبب شحال من moins عندي. Je commence à compter combien de moins j'ai dans mon opération. Donc j'ai 1 moins, 2, 3, 4. Donc ça sera positif. Puisque 4 est un nombre pair. D'accord? D'abord, je vais faire l'opération d'Yali. Donc on a des règles de multiplication là. Donc on a 25 fois 2, ça fait 50. 3 fois 4, ça fait 12. On a 30. 50 fois 30, ça fait 1500. لأن 5 fois 3 هي 15 وكندير 2 0 fois 12. Donc هنايا 2 fois 5 ça fait 10. 30. On a 5 هنا 1. Donc 0 8 1 ça fait 180. هنا غندير 2 0. Donc ça fait 18 000. لأن 25 fois 2 هي 50. و 3 fois 4 هي 12. و 30 هنا عندي 50 fois 30 لأن البرودوي كوميتاتيف نقدر نبدل لي فاكتور كوم جو فو. دونك هنا 30 fois 50 قلنا صافي 1500 fois 12 صافي 18000. دونك هي بوزيتيف. مع لاباراسيون 2 بي moins 5 fois moins 6 fois 12 fois moins 2 fois moins 14. شحال من موان عندي؟ دونك هذا راه بوزيتيف حيت موان. دونك هنا عندي 1 موان 2 موان 3 موان. دونك غيكون نيجاتيف. Le résultat sera négatif. Donc on a moins 5 fois moins 6 fois 12 fois moins 2 fois moins 14. D'accord? Donc هنا قلنا شحال من موان عندنا؟ عندي 1 2 3. هذا اللي حش ولا بوزيتيف هذا حش موان. Donc moins 5 fois 6 ça fait 30. 12 fois 2 ça fait 24 fois 14. Moins toujours واحد الموان كيكون عندي. Donc هنا غنحسب هنايا 14 fois 24 ça fait combien? Ça fait 336. 30 fois 336 هنايا ياك؟ 16 4 5 8 2 6 13 هي هاديك. وهنا غنحسب 336 فوا 3 ونزيد 0 هنايا 18 16 1008. دونك هنايا صافي 10080. بيان سور تما هنا واحد الموان
تقدروا ديروا كالكولاتريس باش تعاونوا بها بالخف. هنا سي موان 0.5 فوا موان 22 فوا بلس 10 فوا بلس 7 فوا موان 1. شحال من موان عندي 1 2 3. دونك غيكون نيجاتيف سي. هنا موان 0.5 فوا موان 22 فوا بلس 10 فوا بلس 7 فوا موان 1. دونك غيكون قلنا نيجاتيف. دونك موان 0.5 فوا 10 باش نحيدوها هي ساهله. 0.5 فوا 10 هي 10 هي 5 باردون. 0.5 فوا 10 هي 5. 22 فوا 1 هي 22 وتبقى لنا واحد 7 هنايا. داكور. دونك خصنا نضربو هاد اللي فيه لا فيرغول ديسيمال في هذا باش تعطيني ديجا هنايا 5. نجي ديبلاسي لا فيرغول دان ديبلاسمون هنايا ا دروات لان عندي ملتيبليكاسيون. و 22 فوا 1 هي 22 وبقات لي هاد 7 هنايا. دابا غنحسب هاد عاوتاني لا ميم شوز. غندير هاد 5 فوا 7 صافي 35 وهنا غندير 22 وتوجور هذاك الموان كيبقى غادي معايا. هنا عرفت غندير اوبيراسيون وحده غنحسبها هنايا. دونك 22 فوا 35 10 11 6 et 6. Donc 0 7 7. Donc هنا 10 11 6 6 6 0 7 7 صافي 770. سي تيكال 770 بيان ان موان كاين هنايا. تا هادي موان هادي بلس. دونك ا بوزيتيف خرجت ليا 18000. بي نيجاتيف موان 10080 و سي نيجاتيف موان 770. دونك الى هنا كنتهي هذا الفيديو. شكرا على تتبعكم والى اللقاء بحول الله.